अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरजंग एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 28 सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 1 ता 11 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह इन्नका लरसूलुल्लाहि वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशूबुम मुसन्नदह यहसबूना कुल्ला स्वैखतिन अलैहिम हुमुल गदुव्वु फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाह क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून वइज़ा क़ील लहुम तालो यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रूसहुम वरअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह
अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफद्दू वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावात वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्दी वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून यक़ूलून यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलि वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौतु फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह मुनाफिकून मदनी है। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। इसमें 11 आयतें और 2 रुकू हैं। जब मुनाफिकीन तुम्हारे हजूर हाजिर होते हैं, कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि हजूर बेशक यकीनन अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि तुम उसके रसूल हो, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक ज़रूर झूठे हैं और उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल ठहरा लिया, तो अल्लाह की राह से रोका। तो अल्लाह की राह से रोका, बेशक वो बहुत ही बुरे काम करते हैं। ये इसलिए कि वो ज़ुबान से ईमान लाए फिर दिल से काफिर हो ये, तो उनके दिलों पर मोहर कर दी गई, तो अब वो कुछ नहीं समझते। और जब तू उन्हें देखे, उनके जिस्म तुझे भले मालूम हो, और अगर बात करें तो तू उनकी बात गौर से सुने, गोया वो करियां हैं दीवार से टिकाई हुई, हर बुलंद आवाज अपने ही ऊपर ले जाते हैं। वो दुश्मन है तो उनसे बचते रहो, अल्लाह उन्हीं मारे कहाँ ऊंधे जाते हैं। और जब उनसे कहा जाए कि आओ रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए माफ़ी चाहें, तो अपने सर घुमाते हैं, और तुम उन्हें देखो कि गरूर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। उन पर एक सा है, तुम उनकी माफ़ी चाहो या न चाहो, अल्लाह उन्हें हरगिज़ ना बख्शेगा। बेशक अल्लाह फासकों को राह नहीं देता। वो ही हैं जो कहते हैं कि उन पर खर्च न करो जो रसूलुल्लाह के पास हैं, यहाँ तक कि परेशान हो जाएं, और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और ज़मीन के ख़ज़ाने। मगर मुनाफिकों को समझ नहीं, कहते हैं हम मदीना फिर कर गए तो ज़रूर जो बड़ी इज़्ज़त वाला है वो उसमें से निकाल देगा उसे, जो निहायत
ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ سورہ منافقون مدنی ہے، اس میں 2 رکوع، 11 آیتیں، 180 کلمے، 976 حرف ہیں، تو اپنے ضمیر کے خلاف۔ ان کا باطن ظاہر کے موافق نہیں، جو کہتے ہیں اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے قتل و قید سے محفوظ رہیں۔ لوگوں کو یعنی جہاد سے یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے طرح طرح کے وسوسے اور شبہ ڈال کر کہ بمقابلہ ایمان کے کفر اختیار کرتے ہیں، یعنی منافقین کو مثل عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ کے۔ ابن ابی جسیم سبھی خوبرو و خوش بیان آدمی تھا، اور اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں جب یہ لوگ حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی، جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح، نہ انجام سوچنے والی عقل۔ کوئی کسی کو پکارتا ہو یا اپنی گمی چیز ڈھونڈتا ہو، یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہیں، تو یہ اپنے خبث نفس اور سوئے زن سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا، اور انہیں یہی اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہو جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں۔ دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں، اور کفار کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے ہیں، ان کی جاسوس ہے، اور ان کے ظاہر حال سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور روشن برہانے قائم ہونے کے باوجود حق سے منرف ہوتے ہیں۔ معافی چاہنے کے لیے شان نزول غزوہ مریسیہ سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرچہ نزول فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر جاگ غفاری اور ابن ابی کے حلیف سنان بن دبر جہنی کے درمیان جنگ ہو گئی۔ جہجاگ نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو پکارا۔ اس وقت ابن ابی منافق نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بیہودہ باتیں کیں، اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر زید بن ارقم کو تاب نہ رہی۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم، تو ہی ذلیل ہے، اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر معراج کا تاج ہے۔ حضرت رحمان نے انہیں عزت و قوت دی ہے۔ ابن ابی کہنے لگا، چپ، میں تو ہنسی سے کہہ رہا تھا۔ زید بن ارقم نے یہ خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی کے قتل کی اجازت چاہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہی تھیں؟ وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو مجلس شریف میں حاضر تھے وہ عرض کرنے لگے کہ ابن ابی بڑا شخص ہے، جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے۔
ज़ैद बिन अरकम को शायद धोखा हुआ हो और ये बात याद न रही हो। फिर जब ऊपर की आयतें नाजिल हुई और इब्ने अबी का झूठ ज़ाहिर होगा तो उससे कहा गया कि जा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त कर, हुजूर तेरे लिए अल्लाह ताला से माफ़ी चाहें। तो गर्दन फेरी और कहने लगा कि तुमने कहा ईमान ला तो मैं ईमान ले आया, तुमने कहा ज़कात दे तो मैंने ज़कात दी। अब यही बाकी रह गया है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करूं। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, इसलिए कि वो निफाक में रासिख और पुख्ता हो चुके, वही सबका राज़िक है। इस ग़ज़वा से लौटकर मुनाफ़िकीन ने अपने को इज़्ज़त वाला कहा और मोमिनीन को ज़िल्लत वाला। अल्लाह ताला फरमाता है, इस आयत के नाज़िल होने के चंद ही रोज़ बाद इब्ने अबी मुनाफ़िक अपने निफाक की हालत पर मर गया। पंजगाना नमाज़ों से या कुरान शरीफ से कि दुनिया में मशगूल होकर दीन को फरामोश कर दे और माल की मोहब्बत में अपने हाल की परवाह न करे और औलाद की खुशी के लिए राहत आखिरत से गाफिल रहे कि उन्होंने दुनिया फ़ानी के पीछे दार आखिरत की बाकी रहने वाली नेमतों की परवाह न की। यानी जो सदक़ात वाजिब हैं वो अदा करो। जो लोहे महफूज में मकतूब है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर और इसके शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह के फज़ल व करम से सूरह अल मुनाफ़िकून की तिलावत तर्जुमा और इसकी तफसीर भी कंप्लीट हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े ज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमार को कामना इनायत फ़रमाए, तमाम मरमीन को अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में आला बाला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सलाह रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को भी देखें, अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को, दोस्तों को ज़रूर इस प्रोग्राम को देखने की उनको तलक़ीन करें, तबलीग करें। अल्लाह ताला दिन क़यामत में दुआ करता हूँ कि मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।